ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ଆମର ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କମିଟିର ବାଲିଘାଟ। ଆମର 3 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଜି ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଏବେ ଚାଲୁଅଛି। କାଲି ଅଛି ଆମର ନାଭିଆ, ତା ପରଦିନ ଅଛି ଆମର ସୁଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ଭରପୁର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଏ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବାଲିହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବୋଧହୁଏ ପୁରୀ ସହରରେ ଏଭଳିଆ କେଉଁଠି ହେଇନଥିବ। କାରଣ ଏଠାର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର କେମିତି ଯେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଭାବରେ ଏତେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ନ ରହୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛି। प्रोग्राम करवा जगन्नाथ पाखे आसी प्रोग्राम कर मजा कि अलग। ये प्रत्येक लोक कला प्रिय, कारण कला ठाकुर जगन्नाथ जो विजय कर पारा से कलाकृति देखा ये आमको गोटे अलग प्रकार लगे। कारण सबुठ बड़ ठाकुर से कला ठाकुर तथा चेष्टा करें भल प्रोग्राम करने। मो सहित ओडार सुनाम कंठशिल्पी सम्बलपुर तथा ओडार मटू छुरिया, शीतल कवि, चिरागदीप पंडा, सेमरन दास और विश्वजित अच्छा। आशा करूँ निश्चित प्रोग्राम बहुत भल लगे, फुल एंटरटेनमेंट हे। जहाँ जहाँ ट्रेंडिंग गीत जाती सब गीत आप शुणे। ता छड़ा जगन्नाथ भजन देचु भल गीत जाऊ लोक आम खुशी लगुच जगह को आसवा, ये जगार प्रदर्शन करवा आम सौभाग्यर कथा, भाग्यर कथा जे मैं आसू निहती मुझे कौन गाँव करी आम आयोजक आम आसी पारिचु। आपण माध्यम निहती पुरी पाखे मुझे जे मत आप भल पाए देखते आप मंच देखते पाखे खुशी मस्तक चिर नमस्ते रही और आशा करी आप प्रोग्राम निश्चित भल लगे आप एंजय कर। धन्यवाद। बालीघाटर सांस्कृतिक कार्यक्रम चली आम भागु भाई द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रयोजन कर आमर भाईचारार सहर पुरी सहर आम बालीघाट से अन्यतम। आमर जो छोट बड़ भाई मान उद्योग बड़ धरण चली कार्यक्रम दीर्घ 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम चलो। संध्या 6 घंटे आरंभ हम 10:30 घंटे बंद हो।